اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو خواب کی تعبیر کے بارے میں بتائیں گے۔ عملیات کے اندر جب کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا عامل عمل کرتا ہے تو بہت سی مرتبہ اس کو بہت ساری بشارتیں اور بہت ساری علامتیں خواب کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں۔ خواب کی تعبیر کے اصول نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کبھی اس سے غلط نتائج نکال لیتا ہے، یا وہ ان علامات کو نہیں سمجھ پاتا جن سے اس کی رہبری ہو رہی ہوتی ہے خواب کے ذریعے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جن مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے خواب کے ذریعے ان کے حالات کھلتے ہیں، ان کی تشخیص بھی خواب کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے عملیات کے اندر ایک بہت اہم جز یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواب کی تعبیر کے اصول سے ایک اچھے عامل کو واقف ہونا ضروری ہے۔ یہاں ہم جو خواب کی تعبیر کے اصول ذکر کریں گے وہ سبھی کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ خواب کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم خواب کی خیالات سے تعبیر کی جاتی ہے اس کو، جیسے کہ کوئی بچہ ہے اور وہ یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ کھیل رہا ہے کسی میدان میں یا پھر چھت پر یا اپنے گھر میں خوب کھیل رہا ہے، اور کھیلتے کھیلتے اس کو پیشاب لگا۔ اب گیا وہ پیشاب کرنے، تو خواب کے اندر تو پیشاب وہ کر رہا ہوتا ہے بیت الخلاء میں، لیکن اصلاً اس کا پیشاب نکل جاتا ہے بستر میں۔ تو یہ ایک خیال ہے جو سارے دن وہ جس کام کو کر رہا تھا اسی خیال میں وہ ڈوبا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے کوئی بنیا یا پھر کوئی دکاندار یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ سامان بیچ رہا ہے اپنی دکان کے اندر اور سامان تول رہا ہے، گراہکوں سے پیسے لے رہا ہے، اس طریقے سے خواب دیکھ رہا ہے، تو یہ وہ خیال ہے جو سارے دن یعنی جو اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا وہی رات کو خواب میں اس نے دیکھا ہے۔ اسی طرح کوئی مولوی صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اور واقعی ان کا کام پڑھانے کا ہے، اور انہیں کوئی بڑی کتاب مل گئی ہے، جلالین شریف پڑھا رہے ہیں یا ہدایہ یا بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، تو اس طرح کا خواب دیکھ رہے ہیں، تو اکثر تو یہ خواب خیالی ہوتے ہیں، ان کی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حقیقی خواب بھی روزانہ کی زندگی سے متعلق ہو کر آ جاتا ہے، یہ معبر طے کرتے ہیں۔ اور خواب کی دوسری قسم جو ہوتی ہے وہ تخویف من الشیاطین ہوتی ہے، یعنی شیطان کی طرف سے خوف کا پیدا کرنا۔ یہ اکثر نیک کاموں کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کوئی نیک کام کرنے جا رہا تھا تو اس کو ایسا خواب آ جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا اور آپ یہ کام نہ کرو، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی طالب علم بہت محنت سے پڑھ رہا ہے اور شوق سے پڑھ رہا ہے، تو رات میں اس کو خواب آیا کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا، یا وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، یا اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، تو اس سے وہ اس کو پریشان کرتا ہے۔ ایسے خواب کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس کی تعبیر کے پیچھے پڑھنا چاہیے، بلکہ کرنا کیا چاہیے کہ جس وقت یہ خواب آئے اس خواب کو دیکھنے کے بعد بائیں طرف تھتکارنا چاہیے اور لا حول پڑھنی چاہیے، اور مسنون طریقے بھی اس کے کتابوں میں لکھے۔ خواب کی تیسری قسم ہوتی ہے خلط، یعنی اختلاط کی وجہ سے بھی خواب آتے ہیں۔ سودا، صفرا، بلغم، دم، یہ انسان کے جسم میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ جب اس کے نظام کے اندر تبدیلی ہوتی ہے یا نظام بگڑ جاتا ہے تو پھر انسان کو پریشان کن خواب آتے ہیں، کبھی اچھے خواب آتے ہیں۔ جیسے سودا اگر یہ بڑھ گیا ہے، اس کا غلبہ ہے جسم کے اندر، تو پھر انسان کو کالی چیزیں نظر آتی ہیں، اور کالے پہاڑ، کالے درخت، کالے سانپ، اس طریقے سے کالی کالی چیزیں نظر آنے لگتی ہے، اور یہ سودا انسان کے جسم کے اندر جو تلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے صفرا ایک پیلی چیز ہے، کیمیکل اس کو کہہ لیجئے، جگر اس کو بناتا ہے اور پتے میں وہ جمع ہوتی ہے۔ جب اس کے اندر کوئی کمی آتی ہے تو پھر انسان کو خواب میں پیلی چیزیں، روشن چیزیں، اس طرح کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، جیسے سورج نظر آئے گا، آگ نظر آئے گی، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ان سے معلوم کریں یا خود دیکھیں کہ ہمیں اگر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو کہیں ہماری طبیعت خراب تو نہیں ہے، اور ڈاکٹروں نے ہمیں یہ رپورٹ میں تو نہیں کہا ہے کہ ہمارے طبیعت میں اس چیز کی کمی ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے بلغم ہوتا ہے، تو جب یہ نزلہ انسان کو بہت زیادہ ہوتا ہے تو بھی اس کو خواب آتے ہیں، سستی، کاہلی وغیرہ کے۔ اسی طریقے سے دم، جب اس کے اندر کمی ہوتی ہے، یعنی خون، دم کہتے ہیں خون کو، جب خون کی کمی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور پریشان کن خواب آتے ہیں، ڈراونے خواب آتے ہیں، اس پر وزن سا ہونے لگتا ہے خواب کے اندر، اور جب یہ بڑھتا ہے تو پھر انسان کو شہوت والے خواب آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ خواب کی ایک جو قسم ہے یہ جسمانی بیماریوں سے متعلق ہے۔ اب آپ اپنے اعتبار سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی قسم کے خواب آ رہے ہیں، اور وہ جسم کی بیماری اس کو ہے تو پھر اس خواب کا اس تعلق اسی چیز سے ہوگا۔
ख्वाब की चौथी किस्म है वाक़ई। इसका नाम वाक़ई है। इसकी भी आगे दो किस्में हैं, एक तो बेआइनी ही है और एक मिसाली है। बेआइनी ही का मतलब ये होता है कि जो ख्वाब में देखा बिल्कुल वही मामला पेश आ जाए। यानी ख्वाब में किसी ने ये देखा सुबह में फ़ला शख्स से मुलाकात होगी या फ़ला शख्स हमारे पास आएगा, और अगले दिन जब वो उठता है तो फिर ऐसा ही वो हो जाता है, या एक दो दिन बाद फिर वो उसको कहता है कि मैंने तो ये ख्वाब देखा था और ऐसे ही हो गया। बाज़ इंसानों को ये ख्वाब बकसरत आते हैं, जो उनके साथ होने वाला होता है वो ख्वाब में पहले ही उनको दिखने लगता है, और बहुत से लोग इसमें शुमार हैं। बाज़ लोग इसको अपनी खुसूसियात समझते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे कसरत से लोग हमें मिलते हैं जिनके साथ ये मामला पेश आता है, और इसमें इंसान का अपना कोई इख्तियार नहीं होता, ये सब अल्लाह ही की तरफ से होता है। तो बेआइन ही ख्वाब की ये किस्म है। इसमें ताबीर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो ख्वाब में दिख रहा होता है बस वो वही होता है। लेकिन इसको मुतय्यन कौन करेगा? कि इसको मुतय्यन करता है मुअब्बिर, जिसको आलम मिसाल के बारे में मालूमात होती है। जो दूसरी किस्म है वो मिसाली है, और मिसाली का मतलब भी यही होता है कि हर चीज़ की एक शक्ल होती है। जैसे खुशी है तो खुशी दुनिया में तो उसकी कोई शक्ल नहीं है, और गम है इसकी कोई शक्ल नहीं है, बहादुरी है इसकी कोई शक्ल नहीं है, बुज़दिली है इसकी कोई शक्ल नहीं है। लेकिन आलम मिसाल में इनकी शक्लें होती हैं। आलम मिसाल में बुज़दिली की शक्ल जो होती है वो खरगोश की है। अगर किसी को खरगोश ख्वाब में आता है तो उससे मुराद बुज़दिली होती है। इसी तरीके से दुनिया, ये पूरी दुनिया जो यहाँ की मोहब्बत है, इसकी शक्ल आलम मिसाल में एक बुढ़िया औरत से हदीस के अंदर दी गई है। मौत है, बाज़ लोग कहते हैं किसी ख्वाब में अगर किसी को मरते हुए देखते हैं तो उम्र बढ़ती है। ये बिल्कुल बेकार की बात है, ऐसा नहीं है। बल्कि मौत को ख्वाब के अंदर अगर कोई देखता है, और इसकी यानी ताबीर जो मौत की दी जाती है वो मेंढे से दी जाती है। जी हाँ, आलम मिसाल के अंदर मौत की शक्ल जो है वो मेंढे की है। इसीलिए हदीस पाक के अंदर भी आया है क़यामत के दिन मौत को मेंढे की शक्ल में लाकर ज़िबा कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जिस शख्स को आलम मिसाल की जितनी मालूमात होगी और जितनी ज़्यादा उससे उसकी मारिफत होगी, ख्वाब के अंदर वो बेहतरीन ताबीर दे पाएगा। अब आलम मिसाल क्या है? जैसे मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि वहाँ हर चीज़ की एक शक्ल है। ये आलम मलकूत से मिलता हुआ आलम है। इसके अंदर तमाम चीज़ों की, बल्कि यहाँ तक जो कैफियत इंसान के ऊपर गुजरती हैं उन कैफियत की भी शक्लें होती हैं। अब जो ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब देखा है उसमें जो शक्लें देखी हैं, तो आलम मिसाल से उसकी मिसाल को मिलाकर ताबीर दी जाती है। इसीलिए अगर कोई ख्वाब देखे, अच्छा हो या बुरा, उसका एक उसूल ये है कि वो किसी भी एकदम फ़ौरन ऐसे शख्स को ना सुना दे जो ताबीर देना नहीं जानता या ताबीर देने में कच्चा पक्का है। क्योंकि ख्वाबों के बारे में किताबों में ये बात लिखी है, अगर किसी ने अपना ख्वाब ऐसे शख्स को सुनाया जो ताबीर देना तो नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही उसने ख्वाब सुनाया और पहले मरहले में उसने ताबीर दे दी उसकी, तो बाज़ मरतबा इसी तरीके से हो जाता है जैसे उसने ताबीर दी है। क्योंकि बाज़ ख्वाब मुअल्लक रहते हैं, जैसा उसकी ताबीर दी जाती है वो उसी तरफ चल पड़ते हैं, और ताबीर देने वाला अक्सर उल्टी ताबीर भी दे देता है अपनी जहालत की वजह से। इसीलिए अपने हर ख्वाब को हर किसी को नहीं सुनाना चाहिए, बल्कि उलमा इकराम जो मुअब्बिर होते हैं, वक्त के बड़े आलिम होते हैं, उनको इससे ज़्यादा मुनासिबत होती है। आलम मिसाल के जो माहिर होता है उसके ऊपर कश्फ जो होता है वो बकसरत होने लगता है। कश्फ और इल्हाम उसको खूब होता है। आलम मिसाल जो आलम मिसाल को मज़ीद जानना चाहता है कि यह आलम मिसाल है क्या और कैसा होता है, और इसके मज़ीद अहकामात जानना चाहता है, तो वो शाह वलीउल्लाह साहब की किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा उसको देखे, और उसकी जो शरह है रहमतुल्लाहिल वासिया, हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी ने उसकी शरह की है। पहली जिल्द के अंदर आलम मिसाल की लंबी चौड़ी बहस है, उसमें इसको देखा जा सकता है। अब ये जो ताबीर दी जाती है असलन देखो तीसरे नंबर की ही दी जाती है। जैसे हमने 4 किस्में की हैं ख्वाब की। पहली किस्म तो वो है जो ख्यालात होते हैं, सारे दिन के काम जो किए वो ख्वाब में आ जाए। दूसरी किस्म वो है जो तख्वीफ मिन शयातीन है, शैतान की तरफ से डराया जाता है और शैतान की तरफ से कुछ शैतानियत मुसल्लत होती है, उसकी भी अलामात मैंने जिक्र की है पहचानने की। तीसरी चीज़ इंसान की तबीयत ख़राब होने की वजह से, ख़ास तौर से पेट का निज़ाम ख़राब होने की वजह से उसे ख्वाब आते हैं। अगर पेट का निज़ाम ख़राब किसी बंदे का है और उसे इस तरीके के ख्वाब आ रहे हैं परेशान कुन, तो समझ जाना चाहिए ये ख्वाब इसकी कोई ताबीर नहीं है, बल्कि ये पेट के निज़ाम के गड़बड़ी की वजह से आ रहे हैं। ख़ास तौर से पेट के निज़ाम की गड़बड़ी की वजह से आम लोगों को ये ख्वाब आता है कि वो हवा में उड़ रहे हैं और उड़ते ही जा रहे हैं।
अक्सर लोग ये ख्वाब जिक्र करते हैं और बुजुर्गों ने अपनी किताबों में भी लिखा है इस तरह का ख्वाब आता था तो हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी को सुनाया, उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं की, फिर उसने दोबारा इसकी ताबीर चाही, फिर साहबारा ताबीर चाही, तो उन्होंने फिर ये कह दिया कि आप ईसाबोल की भुस्सी ले लीजिए जो हिकमत की एक वो पुड़िया होती है, हकीमों के पास मिलती है, तो आमतौर से वो पेट के मरज़ के लिए काम आती है, तो वो उन्होंने ली और फिर वो ठीक हो गया। तो बहरहाल ये पेट के निज़ाम की ख़राबी की वजह से भी ख्वाब आते हैं। जो ये ख्वाब में देख रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ तो वो उसके पेट की ख़राबी की वजह थी। अब जैसे कि यहाँ इस वीडियो के अंदर हमने 4 उसूल ख्वाब की ताबीर के बताए हैं, इससे आपको बहुत सी मदद मिल जाएगी कि ख्वाब की ताबीर के लिए कम से कम आप ख्वाब को मुतय्यन कर सकेंगे कि ये कौन से डिपार्टमेंट का ख्वाब है, यानी पहले दर्जे का है या फिर दूसरे दर्जे का है या तीसरे दर्जे का है। और ताबीर जिसकी दी जाती है और अहादीस पाक में जिसके बारे में आता है कि वो नबूवत का यानी वही का 46वां हिस्सा होता है, नबी ने जिस बारे में ये फरमाया है, और हदीस पाक में जिस ख्वाब के बारे में आता है कि वो वही का 46वां हिस्सा होता है, वो यही चौथी किस्म है जिसे वाक़ई कहते हैं। और वाक़ई की 2 किस्में हमने बयान कर दी, आइनी और मिसाली। तो उम्मीद है इससे आप समझ गए होंगे कि ख्वाब के बारे में। कोई मखसूस नौइयत का ख्वाब है तो उसको पूछना ही चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा फ़न है, एक वीडियो से मुकम्मल नहीं आएगा। हाँ, उसकी आपको अलामात पता लग जाएगी थोड़ी बहुत।